in the mall. 你有钱爸爸？有。Baka ni sa sige ilay ah. Naknig already brought them here, see. Kiss. Single A. Kana mo lips to lips ah. Kiss. Kiss. Oh, lips to lips. Kiss, kiss, kiss. Meet parents, happy anniversary. Hello. We're in the mall. What's your pick, Dad? Beauty pa ba? Oo. Baka ni sa sige ilay ah. Stock room. The chair. Baka ni office chairs dito. Preset update. Meet parents, happy anniversary. Happy anniversary. Oh no, I'm seeing the mirror. Sa ta bây giờ kia này nó anh sẽ phải kiểm tra gì, cái đấy là chỉ có cái mà cái vấn đề gì, cái đấy là nhà tổ hồ. Cái số tại this moment đó là gì tại lại nhân lại lên con. Tại cái này là Sunday là, chúng bài我不講到嘛。After worship 哦，我講到nhà tổ hồ đó，所以我去祈禱啦，我祈禱講上帝啊，今日是我嘅 wedding day，嗰陣時我見你呢度。也多也貴去暗嘅，然後我講，哎呀，嗱落河咩就話，因為但係因我係將最回應係講，有時大家落河啦，啱好大家也多，所以我見到上邊係驚落河講，我講你好難冇能力嚟講，所以我感謝主我雖然迄啲咯是 CBCB 嘅教會我頭一擺我這人摸嘅人。Because this moment 哦，咱嘅人就是100幾個人，迄個咯300幾個人食某幾個禮拜堂咯。媽媽也是熱帶咯，雖然有中水較淺個，所以迄個咯30幾鐘咯是大風大雨嘅日子咯，就是我甲媽媽結婚個，但是無影響着咱嘅wedding個當真好勢個。今日咧咯是after 32哦，咱嘅wedding 嘅 anniversary 個。我要講幾樣代志講，而且過去30年來面講，我講不過就真像咱個 wedding 上班講，有真濟風、真濟雨，佇咱個30年嘅中間講，包括是咩講，包括是佇咱個人嘅關係頂面講，有時咱會拄到困難、拄到問題，有時會笑，有時歡喜，有時生氣，但是經過了30年嘅時間，因為上帝恩典咯，到咱嘅需要。伫咱嘅工作內面是上關個，媽媽個過三甲嘅教會數也是30年咯。30年內面也是經過真濟有上關嘅問題，有同工嘅問題，有教會問題，有經濟問題。但係上帝也是互咱經過30年，因為上帝恩典到咱嘅需要。咱嘅家庭就是上關嘅，上帝祝福咱三個囡仔都是愛莎、甲莎拉個。雖然呢三個囡仔是上帝互咱天大 blessing 個。但是剛剛都阿姊都有問題講，去香港嘅時候，咱也是看到最後恩典咯，經驗着上帝恩典上帝祝福。30年嘅中間咯，呢三個囡仔已經大漢咯，讀冊讀好些，咱是實在袂寡意呢三個人講，所以上帝恩典實在真教育咱嘅需要。其實喺經濟方面咯，上帝是祝福咱。
爸爸来的时候佢攞大家是冇保行嚟個，但是阿對三十幾了喎，咱實在冇欠保行物件，講上嘅是小兩點安排嘅。我愛送一個禮物給你啦。啊！這 Happy 個禮物咯 anniversary. 是代表我對伊嘅貼，還是代表我數落去哦，另外30厘、20厘，還是60厘哦。你叫做做穩定條件哦，成個經驗就相對祝福各上嘅感情。媽媽哦，是無牽手的手指個，因為哦，伊牽手了哦，伊會個背起。會打下。爸爸哦，去買一對新的手指哦。急神啊杯啊！夾起係，三個見妹個，未靠你咩？哦，大姐，烏啦，啊你好乖。然後可以快點，對不對 ？Show your rings，show your rings，yay！ Kiss，kiss，kiss。跟住冇 lips to lips 啊，kiss，kiss，啊 lips to lips。kiss，kiss，kiss。大白蟹在內落安咯。The proposal. 1, 2. Isaac is looking at stuff. What What are you looking at?